প্রয়াত সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর বয়স হয়েছিল 92 বছর। করোনা আক্রান্ত হওয়ায় গত 11 জানুয়ারি তাকে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হন নবদ্বীপর শিল্পী। তারপর থেকে ছিলেন আইসিইউতেই। প্রায় 1 মাস ধরে হাসপাতালে চলেছে তার লড়াই। অবশেষে চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা, সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে চলে গেলেন কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর। আজ সন্ধ্যায় শিবাজি পার্কে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। শেষ যাত্রার জন্য কি সূচি নির্ধারিত রয়েছে জানিয়েছেন বৃহন্মুম্বই কর্পোরেশনের কমিশনার। राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि उनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा उनके सम्मान के लिए, और उसी के बाद तुरंत हमें भारत सरकार की तरफ से शुदा आदेश आया कि देश भर में 2 दिन का राष्ट्रीय दुखड़ा मनाया जाएगा, और इसके अलावा उनको पूरा स्टेट फ्यूनरल ऑनर्स से उनका अंतिम विधि की जाएगी। तो राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि 3:30 के करीब दोपहर को कि यहाँ पे उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे आएगा, और हमने एक एयर कंडीशनड कॉफिन का व्यवस्था की है। लोग जो हमारे मान्यवर नागरिक हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, और जो लॉ एंड ऑर्डर का है, कायदा सुव्यवस्था है, उसकी पूरी व्यवस्था हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब कर रहे हैं। और शाम को 5:45-6 बजे के आसपास अपने देश के आदरणीय पंत प्रधान महोदय वो भी वहाँ पहुँचने वाले हैं, और उनके आने के बाद में 6:15-6:30 के दरमियान यहाँ पे अंतिम विधि कार्यक्रम शुरू होएगा। শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া একাধিক গান নরেন্দ্র মোদীর খুব পছন্দের, ভীষণ কাছে। তার মধ্যে অন্যতম নাম